Okay, time for the main event. Sitio Nangka Asusina Barili Cebu. Baka na. Team Barili versus Team Cebu City. Team Cebu City Kulapo Jason Jobert versus Team Barili Raymond Bronson Orle. Okay, game 1 of the best of 3. O atong pasalamatan atong mga sponsors ng atong bakbakan direha sa Nangka Asusina Barili Cebu. Nga sila si Vice Mayor Loy Punsica, Honorable Janjan Anyober, Honorable Joshua Ricardel, organized and promoted by Dodong Raymond Sukairi, assisted by Boss Stanley Anticuando and Cap Igoy Abiliana. A good item delivered by Jason. Side out Bula sa Team Cebu City sa atong game 1. O na atong game 1 sa ato ang best of 3. Cebu City's ball. Servisyo Kulapo. Makahubog. Wara, Kulapo may pusing. May tira. Yay, Kulapo again. Grabe. Nagpauwanas Kulapo. Early in the ball game. Out ball. Happy birthday ni Boss Randy Labaho, the legendary Randy mga kaibigan. Happy birthday. Servisyo Brunson Kulapo. Imo Kulapo. Tuara Brunson. Namundak na. Kuha pa Dodong Raymond. Jason. Tok mo di Jason. Jobert. Net magang tiran Dodong Raymond Sukairi. Side out. Bola sa Team Cebu City. Hey. Shout out dia ni Boss Janak Rabaya dia sa Rabaya Compound Talisay. Shout out sa ni Papart Eric Lasarte ug Manoy Eliser Traya diha sa Langtan Naga. Shout out ni Konsihal Silso Gabunada diha sa Kalunasan. Jobert Brunson. Tok mo ni Brunson. Grabe agapos Dodong Raymond na. Wa may patawad. Iya ito ara. Sus, di makaon ay ang tiran Jason Buloon. Makahilo. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Jason. Imo idol Jobert. Ara. Overhead. Kuha Brunson. Kulapo. Tok mo ni Brunson. Good. Nice yappy delivery. Courtesy of Brunson. Bola sa Team Barili servisyo Batang May Laban. Beverly, the sleeping child. Jobert, out ball. Sleeping child. Ono. Katawas Beverly. Servisyo Beverly. Susan Roses na dughan mas Kulapo. 2-0 na. 2-0. Servisyo Beverly. Jobert, Mikamang. Pikham Brunson. Wala, lupad-lupad na tirada ang Brunson. Grabe na. Oy. May ulbo ang panaglalis. Wala gidesisyon na. Ang final decision, wala touching yun si Brunson. Idol. Servisyo Kulapo. Brunson to Jobert. Out ball. Ono. Servisyo Kulapo para dos. Kulapo. Answered by Beverly. Jobert. Hala ka diha. Nabangga si Jobert. Hala. Hala. Napukot mas Jobert na itong tumura. Ay! Auta ta ganina rawa. Ay! Bola sa Team Barili Servisyo Brunson auta to ganina. Kuha Jobert. Lobo kayo. Pikham Beverly. Kulapo.
Grabing Brunson ay madag. Sus, pamiangay maning. La kada baos kula po. La. Buwana. Hapa na mo. Ay. Out ball. The sleeping child, baby Orly. 3-1 na. Kini para 4 servisyo Brunson. Okay. Jobert. Ay, Dudong Rimon Sukairi. Good item. Good item. Delivered by Dudong Rimon Sukairi. Dari ka ba? Inside kayo. Inside kayo mga igan. Servisyo Brunson. Para 5 na ni sa Team Barili ha. 4-1 atong score. Kulapo. Ay, out ball si Kulapo. Ubos. 5 na. Kini para size. Out ball. Side out. Ono 5 atong score pabor sa Team Barili. 4 ka puntos ang labaw sa Team Barili sa atong game 1 ha. Servisyo Idol Jobert. Kulapo. Malalim mo ng tira ha. Uy, sus. Grabe ha. O kabang kaspas kontra. 2-5 na. Servisyo Jobert. Grabe mula. Agay, Kulapo. Ala kaya say. Kulapo eh. Naglabing-labing mas Kulapo kag kuan eh. Build na. Ay. Bale. Change court. Dol. Size 2 kini para City. Bibi Orly ang batang may laban. Tuara Brunson. Gapahapa nas Brunson. Imo Dong Rimon. Grabe na drunken master eh. Bibi Orly ang natutulog lang. Okay. Wala ka niya, binatuay na. Hapa na mo kay binumbahay na. Hapa na mo. Ka niya. Kinsa kay mabangisan ni. Kinsa mulungan ni. Tara, ginlabay bibila. Out. Grabe. Side out Dol. Servisyo Raymond. Bibi Orly, kalma ha Bibi Orly. Bugnaw kay makinaw eh. Inside mo. Sus kiyawan. Perale. Katawa Bibi Orly. Dol! 8-2 sa atong score, 8-2. Unom ka puntos sang labaw sa Team Barili. Sa atong game 1 na, sa atong best of 3. Game 1 ni sa atong bakbakan na main event. Brunson. Tuan na sad, walis, hapit lang mo walis. Hala ka diha! Napa Brunson na! Napuni no kay buhi pa! Puni kay buhi pa! Ay, gi-out ni Bibi Orly! Ano? Gi-out ni Bibi Orly! Servisyo Jason. Para trace na sa Team Cebu City ha. Brunson. Ay sangit son. Tuara Jobert. Grabe oh. Di mahikap mula ha. Sus, idlasas mula ni Idol Jobert Marcinas. Irtig yung idlasa. Servisyo Jason. Wait. 4-8 na, 4-8. 4 na puntos ang kalamangan sa Team Barili sa atong game 1 ha. Servisyo Jason. Tuara Brunson. Kulapo. To Brunson. Jobert. Tara Brunson. Puni. Kuna. Tuara.
Agay tabang! Ayay! Out ball. 5-8. 5-8, tulo na lang ka puntos. Serbisyo, ayay! Kalit lang gistapiran. Abdi ka, Jubert, ay! Grabe! Grabe, dakpan pa mang buntog. Size 8 na? Lah, Bronson. Ah, inside. Baby early. Bola sa Team Barili. 8-6 ang atos ko ra, 8-6. 2 point lead sa Team Barili ha, sa atong game 1. Kini serbisyo, Bibi Orly. Mo Bibi. Tara. Bronson. Lah. Dudong Raymond, gi. Wala. Ayay. Side out. Ay kaguba. Labaw pa mo. Ay kaguba. Size 8 ha. Size 8. Oh. Here comes Kulapo para City. Bronson. Kulapo. Bronson. Okay. Baby Orly to the rescue. Inside kay Bay. Rescue. Bronson. Oh. Lawa na. Rescue. Wala. Out. Side out mula sa Team Barili. 8 kini para 9. Servisyo Bronson. Ah. Ayan. Borito. Good item. Score. Mamma mia. Item. Amigo. Servisyo Bronson. Tara. Dudong Raymond. Batang may laban. Baby Orly. Wow. Ah. Ala. Batang may laban. Ay, tara. Oh. Lagas. Pawan ni Baby Orly. Tara. Bronson. Mamma mia. Tara. Oh, Kulapo. Allah kaniha. Oh. Auto. G-size na nga to score. G-size in favor of Team Barili. Kini para 11. Ay, Bronson. Overhead. Kuha ni Kulapo. Baby Orly. Baby Orly. Oh, Bronson. La kaniha. Nagbinatuay na. Oh. Relax. Laras ni Kulapo. Gihaplasan mayon Kulapo. Sagang ni Bronson na out ball. Padahal Kulapo kay Waim na. G-size ang atos skora. G-size kini serbisyo Idol Jobert para City. Oh. Baby Orly. Tok mo ni Jason. Inside. City na. City G's na. City G's. Kumpiyansa. Kini serbisyo Idol Jobert Balsinas. Jaina! Para 8. Na. May uplok ang tira ni Bronson. 8 G's na. Mamma mia. Ayata tagauban na kili no. Sigsagit Mamma mia. La, Jobert. Na inside kayo. Noy bijis. Noy bijis. Delikado. Pugong. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas. Para igualis na ang Team Cebu City ani. Idol Jobert, oh grabe mga bula eh. Pungasi. Tuara. Gibaus. Tuara. Bahugsan. Puriton. Ay la. Puriton. Ay. Out ball pag yun. Igualis Gis na. Igualis Gis. Igualis Gis. Bronson again. La, 3-shot combination ni Bronson. Answered by Idol Jobert Balsinas. Bronson may gitarget sa opinsa sa Team Cebu City. Gilabhan si Bronson. Baby Orly. Batang may laban. Baby Orly again. La, Tuara. Bronson. Grabe. Walang humpay ang bumbahan mga kaibigan. On sina. For the winner. Para daog. On si Gis. Para daog ang Team Cebu City. Bronson.
Kulapo. Ay. May daog sa game 1 ang Team Cebu City ha. Oh, coming up next game to mga kaibigan. Kapasunod.